Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wa ja'alahu sababan min asbabi ghufranid dzunub wa baban min abwabil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur dak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Seampun apring rahmat ban nikmat dapatan kaula stajah. Seengke peten kaula ajunan takdiraki sareng Allah Subhanahu wa taala apangki kalaben pasah Ramadan 1440 petok Hijriah. Malar muka kaula ajunan bisa ngalaksanaki ibadah kadintoh kelaben sae bisa kenging barokah, bisa kenging rahmat, langkong-langkong kenging maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kelaben salam malar muka ite paganda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafaatil udma, sekadimma peten kaula setajah pada ngarep kenging syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mustamiin mustamiat, shaimin wassaimat, saya sebeda majlis musalla pujuk mangku bumi gak dintoh otabah sekik badai compok malar muka bisa merengaki kajian kak dintoh malar muka petan kaulah kenging syafaat kenging rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas shaimin wassaimat rahimakumullah. Malam pertama hari pertama kak dintoh hal seperti kaoningi sareng ajunan peten kaula ben ajunan setajah engki kak dintoh tecunah kaula ajunan apasah otabe ngalaksanaki ibadah bulan Ramadan kak dintoh. Pertama bade situng pertanyaan seperti jawab kaula ben ajunan setajah engki kak dintoh mata furidos siyamu alal muslimin, bila pasa kak dintoh wajibaki dak sedajan kaum muslimin. Furidos siyamu alal muslimin fi sanati tsaniyah minal hijrah, pasa wajibaki dak sedajan kaum muslimin tahun kedua tahun hijriah. Mana bis mangken tahun 1440 petok berarti ampon beda pelaksanaan pas Ramadan sebanyak 1445 Hijriah atau 1445 kali gitu. Fi syahri Sya'ban, pas Ramadan kak dinto atau perintah pas Ramadan toron bulan Sya'ban. Wa dzalika ba'da hijratin Nabi ilal Madinah. Nalika
Sampuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dak Madinah sekitar setahun setengah. Haitsu nazala qaulullah ta'ala, nalika turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang seiman. Allah nyeru ngajak de orang-orang muslim seakan tu iman. Kutiba alaikumus siyam, wajibaki de abak nakapi apa sah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ampun wajibaki de orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad kak dintoh. Nika berada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wa kana awal Ramadan shamahul muslimuna fi sanati tsaniyah. Maka nalekah ayat turun ayat kak dintoh wa kana awal Ramadan shamul muslimin. Kaum muslimin apa asah fi sanati tsaniyal hijrah. Tahun kedua hijrah. Wa huwa syahrul ladzi waqa'at fihi Ghazwatul Badri Al-Kubra. Engki kak dintoh bulan sekelarasan kaum muslimin ngalaksanaake atau perang Badar Al-Kubra. Jadi fase pertama seelakone sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang para sahabat kak dintoh nalekah peristiwa perang Badar Al-Kubra, perang Badar pertama. Bayangkan tadi kondisi apa sah? Tentunya kondisi lapar, arja, lemas engki nang tengah padang pasir. Kaum muslimin perintah sarang Allah Subhanahu wa taala perang alaban orang kafir Quraisy. Kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena ketakwaan, kalau bukan karena ketundukan kepada perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira ngiring perang kaum muslimin kak itu. Tapi karena iman, karena ketakwaan, karena keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Hal ini diabadikan abadaki sareng Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 100 sekami. Allah Subhanahu wa taala Adabu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bala, ya. Kemenangan kaum muslimin perang Badar kak dintoh diabadikan sareng Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 1 sekali. Ya, in tasbiru wa tattaqu, nalika umat Islam pasukan kaum muslim sabar bertakwa wa ya'tukum min fawrihim hada, berada dalam kondisi angkep kondisi perang, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Allah Subhanahu wa taala nuronakih pertolongan arupa akim malaikat bi khamsati alafim minal malaikah, 50.000 malaikat. Waktu perang Badar umat Islam, pasukan umat Islam 300. Musuh kaum kafir Quraisy benyan 1000. Artinya situng alaban telo. Kaum muslimin belum pernah melakukan peperangan. Artinya kita pengalaman perang.
tapi karena kesabaran, karena takwa, karena keimanan, yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minan malaikah. Allah nurunkan pasukan-pasukan malaikat sebanyak 5.000. Sehingga kaum muslimin nikah menang. Dari peristiwa perang Badar nikah, mimma yadullu ala anna siyama lam yakun sababan fi dha'fihim. Dari perang Badar kadin toh saongkunah pasah lam yakun sababan bani sebab orang kaum muslimin kadin toh dha'fihim, lemah. Jadi cak sampai apa sanika teti alasan, oh tak bisa ngelakuin apa, tak bisa alako, tak bisa nikah. Kaum muslimin perang nih bani alako. Perang alabon kaum kafir Quraisy situng banding 300 alabon 1000. Nika tak ada rasa lemah, tak ada rasa perasaan takut atau lemes, tapi penuh dengan keberanian. Bal zadahum quwwatan imanan. Akan tetapi Allah nambah kekuatan aropa keimanan gitu ya. Jadi orang apa sekak dintoh bisa kuat, bisa tahan de pansnapan cobaan nika manabih elandasi sarang iman bengarep pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan muslimin muslimat rahimakumullah, shaimin wa shaimat. Pertanyaan saya kedua, sore pertama bulan Ramadan kadito. Limada faradallahu siyam? Kenapa Allah mewajibkan puasa? Anapa Allah Subhanahu wa taala awajibake puasa kadito? Faradallahu siyama ala ibadihi lihgamin azimatin. Allah Subhanahu wa taala awajibake de hamba-hamba kaum muslimin, hamba-hamba saya beriman lihikamin adimatin sopajah kenging hikmah si agung, hikmah serajah dari tengah bulan Ramadan kinso, dari pasah dalam bulan Ramadan. Banyak hikmah, banyak kemuliaan siapa kisarang Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Di antara fahuwa tarbiyatun lin nafsih. Sepertama iki kak dintoh bulan Ramadan kak dintoh pada sarang sekolah nah orang-orang seiman. Montimin peten kaula ajunan kak dintoh sekolah. Tontonah ngarep lulus, ngarep berhasil dalam sekolah kak. Sekolah nah orang-orang seiman kak dintoh pas Ramadan salah situng sekolah tarbiyatun lin nafsi. Sekolah dak nama sekiranya badan kaulah jasmani maupun rohani kak dintoh lulus. Lulus seorang sekolah nang bulan Ramadan kak dintoh atau apa Ramadan atau kiam Ramadan pertama kenging berokah dari Allah Subhanahu wa taala, kenging rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kenging maufirah dari Allah Subhanahu wa taala, ben paki yarab kenging jannah swarga Allah Subhanahu wa taala. Sekadua engki kak dinto hikmah siraja bulan Ramadan kak dinto wa tahdhibun lil akhlak, nyampurnaaki akhlak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampurnaki akhlak. Jadi akhlak kak dito eko caaki sareng Imam Al-Jurjani, al-af'alu bisuhlatin wa yusrin min hajatin ila fikin warawiyatin. Amal atau belakon baik lisan atau jawari seterjana anggota badan bisuhlatin wa yusrin, kalau ben kemang ben temang enteng atau lelakon sebiasa elakon nih. Mon tak biasa elakon nih nika tak teti tabiat, tak teti akhlak lagi. Nika bareng saya biasa elakon nih biyusrin min ghairi hajatin, tanpa niataki ko ongku ila fikrin warawiyatin. Artinya akhlak kak dento iya saya biasa elakon nih tadi, saya biasa elakon nih akhlak. Mon
Mun eke saja ongku nika bisa teti beni akhlak. Tapi eke niat, eke niat. Tapi perlu bareng-bareng sesaya nika pertama eke niat elatih lagi, elatih. Makanya bulan Ramadan kak dintoh salah situng hikmah tahdhibun lil akhlak, nyampurnaki akhlak. Wa tariqatun lil wusuli ila taqwa, benjalan ke angkuy kenging takwa. Kenging takwa. Iki kak dintoh ngelaksanaki sedajanah saya perintahki sareng Allah Subhanahu wa taala ben ajawaki napa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Manabi ngiring ta'rif Imam Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib takwa kak dintoh eko caki al khauf minal jalil, takok dekat Allah Subhanahu wa taala. Mana bi takok dekat Allah kak dintoh beni pasbur. Beni pasbur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana bi takok dekat Allah Subhanahu wa taala nikah mendekat, menyemak dekat Allah Subhanahu wa taala. Atau takok minal ma'asi ila ta'ah, dari kemaksiatan buru dari maksiat menyemak dekat ketaatan. Nika makna dari al khauf minal jalil. Si kedua al amalu bil tanzil, ngalaksanaki setajana napa seetoranaki Allah Subhanahu wa taala lebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketelo cirin takwa ka dintoh al qanaah bil qalil, harus masa cokop dek bareng sesukoni. Mun kenging rezeki sebanyak, ngucak cokop nikah wajah tapi cak dengan banyak. Obeng banyak, dunya banyak. Tanya kidara mari rezekina cokop, cokop cak banyak. Saya maksudnya cokop qanaah kan itu al qanaah bil qalil. Cokop dari bareng sesukoni. Mun sekoni paringi rezeki sekoni sareng Allah Subhanahu wa taala nikah aromasa cokop, al-qanaah bil qalil gitu. Kemudian al-istidadu li yaumir rahil, nyiapakin amalan untuk pagi iare kiamat. Jadi makna takwa nika al khauf minal jalil. Si pertama takut dekat Allah Subhanahu wa taala, lebet taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Si kedua selain takut al amal bitansil, ngalaksoni setajana syariat Allah. Si ketela al qanaah, merasa cukup de rezeki si paringi sareng Allah Subhanahu wa taala sedejan sekone. Si keempat al istidad liyaumir rahil, ayab siap amalan kangkui pakai ngadep puja Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah-hikmah bulan Ramadan salah satu at-tariqatun lil usul ila taqwa, jalan kangkui kenging ketakwaan. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hasil dari orang-orang perintah apa sah sareng Allah Subhanahu wa taala ka itu takwa. Manabi kaula ajunan sampun ngelaksanaki ibadah dalam bulan Ramadan ka dintoh tak aromasa takwa nambah nikah tak lulus berarti. Mun tak aromasa takwa nambah taat ada Allah Subhanahu wa taala tambah berarti tak lulus. Nikah perlu ekik-ekik boleh. Napa sekelero? Napa kelero niat? Napa kelero amalan? Napa ken nurut. Nikah padahal kaula ajunan kak dentoh ngelaksanaki puasa Ramadan benikun kalau semakin toh. Mungkin beri 20 kali, beri 30 kali lagi. Nikah. Qotna ketakwaan nikah tambah. Falam yakun asyamu mujarrada hirmanin min at-ta'ami wasyarab wasyahwat. Apa sah dalam bulan Ramadan nikah beni coman irmanin min at-ta'am,
Beni kun koro ngoreng yang ngakan ben ngoreng yang nginom. Beda orang sing anggap sepenting tak ngakan tak nginom. Nah, nika iko cak apa sah. Padahal hakikat apa sah beni cuman ngoreng yang makan ben ngoreng yang nginom ben ajagah syahwat gitu. Atau ben ngoreng yang syahwat. Balwa tadribun imaniyun adimun yarqa bin nafsi wa ja'aluha aktsar ta'atan lillah. Akan tetapi puasa Ramadan ini tadribun latihan merajah iman, metepak iman, yarqa bin nafsi sopaja derajat badan kaulan nika yang kak sareng Allah Subhanahu wa taala wa yaj'aluha aktsar ta'alillah menambah ketaatan da Allah Subhanahu wa taala wa sabran ala ta'ah sabar dalam ketaatan. Sabar nika beda telok. Cuman sebiasa pahami sareng masyarakat as-sabru indal musibah. Sabar manabih beda musibah. Oh sabar menanging musibah. Oh sabar. Padahal sabar pertama as-sabru fit ta'ah. Sabar dalam ngelaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Sabar pertama. Kenapa? Karena ngelaksanakan ketaatan kak dintoh dan kadang bareng-bareng se melarat. Se kocak melarat nih kudu banyak. Setan banyak. Orang mau ngelaksanakan ibadah setan banyak. Contoh iacek hadir di pengajian. Berdingaki sarang iacek de hadir konser. Ngaki berbeda konser valen nih kak. Kira-kira banyakan gimana peserta? Banyakan konser tangki, banyakan konser dangdut. Maka suruh majer, baru saya sebiasa ki ibu jepon informasi majer sampai sebetul ke ibu. Mun VIP majer 200 saya ketemu. Nih ke ki majer. Nonton konser ki majer lapangan mancing. Panas hari. Coba yenceng deh pengajian, tak usah majer, gratis. Anak mah, mi banyak sih tak datang. Kejaringan ku dan banyak, setan dan banyak. Alhamdulillah bulan Ramadan kak dito setan pekot semakin setan pekot kesempatan bagi soimin soimat kangkui mebanyak ngelakone ibadah dalam bulan Ramadan. Sekedua as-sabru indal musibah. Sabar nalika as-sabru anil maksiyah. Sabar ajawaki kemaksiatan. Sebaliknya, tetapi mun beda kudaan kemaksiatan bentuk sabar nikah engki aja wake. Al-iqla anil ma'asi. Notop kunci aja wake dari kemaksiatan. Mun kira nak ni kemaksiat apa cak nyongok. Mun nyongok maksiat congok nikah. Engki pertama nyongok enjo. Sepenting kan kadang-kadang setan nikah beni aku dak lajut datang maksiat punten. Kadang kutin setan ni kelawanan, alos kutin setan ni. Injek tak apa, sepenting tak laku, tak nor, lalu nyongok tak apa, kan tak tahu cukup kalau nyongok sekejap, menyemak kemaksiatan, nyongok orang nginom tadi, wak nginom, baik, senyatan mon sukun ni, keangat tu, cecil, petabar, so situng setan gitu nggak, tak ngote saya singinom gitu, kecuali petabar. Sekone boy, sekone secap-capan atau setengah sendok tengok teh. Coba ni sendok raja, sendok teh setengah we. Berlit. Ini sekone, ndok rima angak lah. Ternyata ikhlas. Pertama sekone akhirnya banyak, selamanya pas biasa lagi. Angki kadin toh, aku dene setan. Beni aku dah langsung cok ngelakuin kemaksiatan. Termasuk aku dah lajak ajak bojang tahajud. Enggak apa je pakun apa je tahajud tapi entos kelu kece balik ke kanan balik ke kanan nyaman dari keresa aki balik ke kanan nyaman setelah mau nyaman ke kanan coba ke kacir balik ke kacir dari nyaman kecil pental petepak seperti akhirnya hilang tak sampai bisa ngelaksanain bajang tahajud kadin toh caran setan aku dah manusia Boni langsung, mun saya langsung kan seda orang-orang saya hampir tak kedon iman. Lajak laku nih, lajak datang roh.
Nah, kan? Tapi mun orang sikit beriman pun iya harus dimin. Iya harus dimin. Jadi kesempatan bulan Ramadan nikah as-sabru sabran ala ta'ah, sabran dalam ketaatan, wa bu'dan anil ma'asi. Acawaki dari kemaksiatan gitu. Asyamu yaj'alul 'abda aktsara qudratan ala muqawamati syahwat. Pasah bulan Ramadan atatiaki umat Islam aktsara quwwatan ala muqawamati syahwat. Da orang-orang iman, orang kaum muslimin akeduan kemampuan kaangkui alaban dorongan syahwat. Alaban syahwat. Syahwat ni ka banyak macam. Syahwat ni ka banyak macam. Bisa arupake syahwat se arupake materi, kati makan minum nika harta dunya, nika syahwat arupake materi tadi. Lebur dek kan tadi. Beri syahwat si arupake non materi. Syahwat ar-ruhi atau syahwat al-ma'nawiyah. Contohnya senang kekuasaan, terus mimpinah, terus masyhur, terus ya kon terus pokon nika banyak kadang syahwat-syahwat kak itu kadang te kris setaki. Oh kok terus. Terus pokoknya terus nomor situng deh nih. Terus mungkin ini saya abang melarat lagi, saya abang melarat. Karena aku dan ini ke alos, aku dan ini ke alos. Ima tokoh ulama kata kadang tak lolos dari urusan kak itu. Jawab, oh kok gara-gara ion ceng tole sekelero, empon tak poro hadir. Oh les sekelero, ini salah hitungan syahwat kan. Syahwat terkait dengan syuhrah kemasyhuran tadi, taruh kemasyhuran. Nah, ini kepuasa kak ditoh nambah kekuatan keangkui ngelaban syahwat. Wa tahakkumi fi raghabatihi, ben ngontrol dari setajana hasrat. Dari setajana pangatero tangki. Hasrat manusia kak ditoh ni kada nyeri akin so kun makna daripada apa hasrat kan tu. Okey. Manusia kak dintoh tadi, manusia kak dintoh hakikat anak Adam kak dia hakikat orang se lebur dek ketunya lagi. Nikah hasrat manusia nikah lebur dek ketunya. Bagi masuk ke dalam. Lebur dek ketunya. Contohnya pernah pada situng hadis lagi. Pada situng hadis Rasulullah apa yang perumpamaan lau anna libni Adam, seandainya anak Adam keturunan Nabi Adam kak dinto gimana usah wadian min dahabin paring emas wadian nikah lembah mun saya kocak lembah nikah dari bukit ke bukit dari gunung ke gunung nikah lembah benikun kalau cukleng mun cukleng nikah beni lembah cukleng nikah yang boleh nak napa jeglongan tadi termasuk napa rawa-rawa nikah. Tapi kalau wadian nikah saya kocak lembah nikah dari gunung ke gunung. Antara gunung ke gunung pan sopan ngang enung mate tang ikan beda gunung pas beda gunung boleh dan ke lembah. Manusia paringi emas sebenyan pada selemben nikah. Mun ikalih nikah atau neton tangi atau neton. Mun ikalih atau neton cak dengan lembah antara gunung ke gunung. Napa cukup manusia kata? Tak cukup cepan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Manusia kak dinto ki tero oleh pun cak bisa cak bisa andi dua lembah paringi emas lembah tapi atau empuk situng lembah nih kah ternyata manusia tak syukur artinya benih tak syukur ini
ki korang lagi, ki korang cek sakit dua padan saus semakin lagi biasanya pegawai-pegawai kak itu kenging insentif nikah, kenging hadiah nikah. Iya oleh nikah, oleh THR tapi beda tahap ini kadang-kadang saya apa itu ini penyakit tak sokor nih tak sokor. Termasuk masyarakat kenging bantuan BLT bitong saya teratus cok sakit ada di kita cek sakit. Padahal sebelum tak ada bantuan. Ini ketabiat manusia, tabiat tabiat manusia. Jadi manusia kak dintoh lakan akeduan hasrat atau raubah nanti aturan hasrat tak itu bulan Ramadan kesempatan keangkui kontrol hasrat kian gitu. Kenapa? Karena munte jaga nikah muncul penyakit ini penyakit kanjen penyakit dengki mun tetangke oleh tunya andi tunya kadang lebih ada dika tunya na orang tunya tetangke saya kepikir lagi saya kerena tunya tetangke kan tunya na banti bi dari kak dimah ben kebain apa kadang tak kerena lagi tak kerena nikah bulan Ramadan kak dintoh bektenah kangkui ngontrol pengatero kan mimma yan'aqisu ala hayati kullihi. Jadi sop aja katin apa? Sop aja manusia kak itu odin itu nyika itu kan apa? Oke cek dah adem kan. Asyamu syukrun lillah ala ni'amihi. Pas kak dinto estonah salah situng bentuk rasa syukur de Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi. Dak setajen nikmat paring Allah Subhanahu wa taala indama yumsikus shaim anit ta'ami wasyarab. Manusia atau shaim orang apa senikah arah keresa arah sakit nikmat Allah Subhanahu wa taala nikah inda yumsikus shaim inda ta'am wasyarab. Artinya naleka orang apa nahan dari ngakan ben nginum. Seareh mulai dari subuh sampai menjelang mancing nahan makan nginum bektoh apuka kan nikmatnya keresa tangki nikmatnya keresa maka cukup gerang keresa mun beni bulan puasa atau mun tak puasa kadang maka cukup cukup sate pokoknya kadang maka bismillah kelopai lestari empon kenyang tadi. Tapi mun ebek to bulan puasa ada kak nento maka cukup gereng, cukup tempe, cukup tahu nikmat alhamdulillah nikmat ini empon. Kau besah mencari yang semenap kau besah. Kau besah mencari yang semenap kau besah. Lastarina ada sepiring kan itu kadang empon le cukup. Ada cukup. Karena memang ini kebagian dari potensi manusia ke potensi kan wa yudriku qimatan ni'amil lati an'amallahu biha alaihi. Ben manusia kadang orang puasa ini kesadar qimatan ni'amil lati an'amallahu. Sadar de nilai-nilai nikmat separing serang Allah Subhanahu wa taala de orang-orang siapa sini sadar jadi kan takut clear cak turun dikit takut salah takut clear dikit cangkolang dikit mana clear sadar de nilai nikmat sadar de nilai nikmat faizdadu syukron lillah wamtinanan li'atayahu ben atamba rasa syukur dia ada orang yang apa senika sampun sadar nikmat Allah kak dinto segi kak dinto walaupun cukup gereng sehingga atamba rasa syukur faizdadu syukron lillah wa imtinanan li'ataya ben ngargai dak sitajenah paparing Allah Subhanahu wa taala. Dadi mun tero atamba syukur ngargai dak karunia Allah, ngargai dak paparing Allah Subhanahu wa taala apa sah?
Senajan benih bulan Ramadan. Seumpamanya puasa Senin Kamis. Nah, karena bektona puasa khususnya bektona apukah niki keresah nih betul. Oh, engkau ki bija kesempatan apukah. Beda orang si puasa sepanjang tahun. Karena tak ada secer. Termasuk saudara-saudara yang ada di Palestina. Kada secer tak ada. Jangankan secer nama nom itu kata ada. Bahkan beda situng video nika rebe kan itu. Rebe secer. Gara-gara tak ada secer. Mau kita rebe nika sampai pergi lemile lagi bakar lagi sampai pergi lemile. Mau nika ada sa daerah padang pasir pokon rebe. Maka rebe kering rebe odi bisa melangsungkan hidup nika pon sokor. Asyamu fardun liyakun ziyadah zakatan liruh. Puasa nika wajib akih semata-mata kaangku nyuceh senyata. Wa tadhiran lil qalbi ban bersih hati. Selama setahun kak dinto kan bisa dadi ati nika kan kadang beda kotoran-kotoran tadi, beda kotoran. Maka tak noro arasanan kadang rasane. Awang ketak noro agikir kadang igikir empon. Lemanusa nikah, manusa. Mangkana bekton Ramadan tadhiran lil qalbi. Bektona kaangkui bersih ati. Wa taqwiyatan lil iradah ben mengkoko semangat pengetero kaangkui ibadah. Wa tarbiyatan alal ihsan ben gelek kanto tarbiyah adidik kelakuan sesai atau latihan ngelakuannya bareng-bareng sesai bareng-bareng sebagus. Waktu Ramadan kan itu kan biasanya mungkin lagi tak biasa apa jeng sunat duha elakone tahajud elakone sampai sholat mutlak we elakone sholat tasbih elakone biasanya sholat tasbih nika mulai elakone bulan Ramadan mun luar bulan Ramadan sholat tasbih sholat hajat bae melarat sholat duha bae melarat sholat tasbih kata cuman kesempatan bulan Ramadan alat deh apa jeng sunat apa boleh apa jeng sunat nika kenjaran sarang pada sarang sholat wajib mun sholat wajib kenjaran kali aki petongkol nika kesempatan fawa ibadatun adimatun puasa kak dintoh ben siam Ramadan wa qiyam Ramadan nika ibadatun adimatun tajma'u baina taqwa was sabri was syukri mekompol antara takwa sabar dan syukur. Nika mun takwa sabar syukur wal ihsasi bil akhirin ben alakone atau ihsasi bil akhirin nika bagus de angkep pada tetangga bagus dak pada tetangga wa huwa sabilun lil fauzi bi ridhaillah nika ceulena kaangku kenging ridho Allah Subhanahu wa taala wa bulughi jannatihi ban kenging jannah oleh jannah Allah Subhanahu wa taala surga Allah Subhanahu wa taala sekaditoh pepangkian sore hari mangken takok mun terlalu banyak kian kepusen sementing beda teka nek sekone kali sepenting bisa rutin malar moga tapi laku ula nengar masjid masjid saya kita apa sekaditoh malar moga kaula ajunan kenginya hikmah dalam kajian bulan Ramadan sore hari kemangken ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.